पवित्र रविवार कहले सूर्यंक बार। रवि शब्दर अर्थ होउची सूर्य। जेतेबेले सूर्य ये जगत रे जन्म नेले तापरे पृथ्वी जन्म नेला। यही पृथ्वी पृष्ठरे वायु वरुण बा समुद्र अग्नि माटी ये सब संगठित है। ये सब संगठित हवा द्वारा ही पृथ्वी गोटे लीलांचल रे परिणत है। समग्र पृथ्वी होउची परमात्मा से सर्वशक्तिमानंकर लीलांचल। आमे नीलांचल कहिले केवल भाबू यही भारत वर्षर उत्कल प्रदेशर बंगोपसागर कूलर प्रभु जगन्नाथ मंदिर को बा जगन्नाथ क्षेत्र को यह गोटे आध्यात्मिक कथा। से कथार आमर किसी दिमत ना, किंतु परमात्मा परमेश्वरंकर वास्तव लीलांचल होची यही समग्र पृथ्वी। विभिन्न रंगर मनीष, विभिन्न मनीषंकर विभिन्न प्रकार खाद्य, विभिन्न प्रकार पोशाक, विभिन्न प्रकार भाषा, विभिन्न प्रकार शासन, विभिन्न प्रकार घर बा कोठा इत्यादि। तेणु हाँ, विभिन्न प्रकार जलवायु। क्यों देश रे जदि पेट्रोल खूब जोर रे मिलुची, आउ को देश रे किरासिन मिलुची, आउ को देश रे सुना मिलुची, को देश रे कोयला बेसी मिलुची, को देश रे लुहा पत्थर मिलुची। तेणु सुंदर हेउची सबुठारु अत्यंत सुंदर होउचंती यही पृथ्वी बा धरित्री माँ। यहाकू सबु धर्म सबु संप्रदायर लोक मने मने चिंता करवा उचित जे प्रकृत लीलांचल कोटा। अच्छा सज्जन, गोटे कथा, काली झरका पाखरे बलिया सबुदिने टिके खरा को ग्रहण करे बा खरा मो ऊपर पड़े, किछि समय बसे। दुईटी बणी चढ़ई आसी से काच पाखरे से माने बहुत समय धरी मो पाखरे रहिले। मु निजुको भाविली जे ये बलिया मध्य होउची गोटे बणी चढ़ई। बणी चढ़ईर छुआ बली। मु गोटे अज्ञात पल्ली रे जन्म होइथिली। आज हुए तो रास्ता घाट पोल सब हो गलानी। जेतेबेले जन्म होइथिली कटक रे, जेतेबेले मो गाँ अरिल रे जेतेबेले पाठ पढ़ुथिली सेतेबेले मु अति छोट थिली। गोटे यही नाटा को जानिबा पई हेले कई लोक से बड़ी पत्र पत्रिका टीवी किसी नथिला। सज्जन, आमे सही गाँव रे आज अच्छु। आज हुए तो ये गाँ परिवर्तन हो जाइछि। आज लोक माने बहु बाटू आसुचंती, सब किछि हेछि। तथापि विश्व तुलना रे ये गाँ केते मात्र। किंतु गोटिए कथा होउची, आज टीवी परदारे विभिन्न महापुरुष मान को आमे देखुछु। मु भी देखुची, आपण माने भी देखुचंती। किए केते प्रकार नाचुचंती आपण माने भी देखिथिबे। किए केते प्रकार ढंग देखौचंती,
किए हाथ एमती टेकिकी देखौଛନ୍ତି किए कौन को प्रकार चली किए मेडिटेशन ध्यान रे बसचन देखु से कथाटा बलिया भावुची आमे तो किछि देखै पारुनु मिराकल आम पाखरे नहीं आम पाखरे गोटे जादू विद्या अच्छी मन को सही मन्नाथ बा सही परम शक्ति सही सर्वशक्तिमान को पादरे रखी विश्वर देशर राज्यर परिवार जीवनर शांति पाई प्रार्थना करिबा। आज गोटे भूताणु आसीछि प्रथम लहर गला यही भारत वर्ष तो अनेक साधक आत्मा अच्छा भूताणुर कौन करिपारिले लोकों को नचई पारुचंती लोकों को बसई पारुचंती भूताणु पई किछि विद्या नाही आमे प्रार्थना करूचु हे प्रभु भूताणु प्रशमित हवा पाई विज्ञान अग्रसर हो बा विज्ञान ए इंजेक्शन टीका औषध एसबू बाहरला तेणु आमे आम कथा को किए विश्वास करंतु बा न करंतु आमे जदि कहिया दृढ़ोक्ति आमरी प्रार्थना रे विश्वर शांति पाई टीका बाहरी किछि भूल हम नहीं मिछ नुहे भूल कहीं हम किछि लोक कहे ये लोकटा मिछ कहूँ से कौटा किंतु आमे प्रार्थना कर खाली प्रार्थना करिनु निज भीतर को मध्य करोना को आवाहन करिचु हे महामाया तांको महामाया बोली बलिया कहे तुम्हें समस्त को कष्ट दौच से कष्ट मते दियो ता मध्य किंतु जो माने निजको भगवान बोली कहउचंती बुरा तांको भगवान सजई रे तांको लोक माने बिल्कुल से जेती कहि नाती तांको लोक माने अधिक कहि देइछन जोथि पई आसीथिलो सेई काम आरंभ कर चक्रटिए तांको देइछले नियो एई चक्र तेणु हे साधु सन्थ माने आपण माने साधन भजन कीर्तन जहा करूचंती करंतु आज काश्मीर सीमांत अशांत चाइना भारत सीमांत अशांत कौन करूचंती आपण माने सेति पई आउ आज उत्तर कोरियार जने शासक सी गोटे मन इच्छा शासन करुचंती ध्वंसास्त्र आज पृथ्वी को कबलित करुची खाली कहार जर भल हो गला कहार झाड़ा भल हो गला कहार कौन भल हो गला कहार कड़ा टंका गुड़ाक मिलगला यह कौन गोटे काम से काम चालू भल काम भी चालू हौ सज्जन मु कहीं कथा कहली सूर्यंकर कथाटा आरंभ करी दिने स्वप्न रे देखिली सूर्यंकर दर्शन कटकर गड़गड़ेश्वर महादेवंक मंदिर प्रांगण रे होउछि सेठी गोटे यज्ञ होउछि से यज्ञ रे वायुर्जम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिष्टम प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते यही मंत्र रे आहुति दिया होउछि किंतु से यज्ञ जो अग्निटी आसु यज्ञ कुंड को जो अग्नि आसिले से दीप नुहे से हूँ सूर्याग्नि जबकात द्वारा सूर्य को अग्नि की आनी आमे यज्ञ कुंड रे
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର, ହାତ ବୁଣା ଫଟୋଚିତ୍ର, ମାନେ କି ହାତରେ ବୁଣିଛି, ସେଇଠି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ମନ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, କଳସ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ମହାନଦୀରୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ ଆଉ କହିହବନି, ଏତେ ବର୍ଷା। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯଦି ଆମେ ନ ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ନି କେମିତି ଆସିବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ଦୀପ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଆଣିବା, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ନୀରବରେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ସେଇ ସମୟଟି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ, ଆମେ ଝକମକି ନା ଜବକାତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ନେବୁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନଟା ମିଥ୍ୟା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ବାବା ବାବା ବାବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଖରା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯୋଉଠି ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠିକି ଗଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଅ, ସେ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅ, ଏ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଅ। ଦିଟା ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ସରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବସିଛନ୍ତି, ଗୀତା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବୁଣିକିରି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଥିଲା, କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନଙ୍କ ଚିତ୍ର। ସେ ଆସିକିରି କହିଲା, ବାବା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରପଟ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ହାତରେ ବୁଣିଛି, ସେଟା ହବ କି? ବୋଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗଲ, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଭଳି ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ପୂଜା ହେଲେ। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା କର, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କର। କିଛି ପୂଜା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳ ଦେଲେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ବି ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ନାମହଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସବୁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ନ କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ହେରା ପଥର, ହେ ପଥର ଲିଙ୍ଗ, କୋଉଟା ମାନେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର। ସେଠି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ଅଛି, ସେ ପଥର ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ପଥରଟି ତରଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବାନି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଭଗବାନ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମନମୋହନ ତୁମେ
मनमोहन मनीष रूपरे भगवान मन मनमोहन तुम्हें मनमोहन मनमोहन तुम्हें मनीष रूप भगवान मनीष रूप मनमोहन तुम्हें मनमोहन मनीष रूप मनीष से मायाधर केतबेले कौ रूप आसवे आम कहीपरानी ये मधु गोटे बढ़िया कथा लिखिंट मायारे मन मोहुछ तुम्हें तो दयालु प्रभु माया धरीच तेणु मधुंकर ए गीतटी प्रकृत वास्तव तांको ना हूँ मायाधर यदि वैकुंठ कहले आखि टेकी टिके अनारे सुमना आखि टेकी टिके अना विजे बड़ दांडे से बड़ रथरे कालियार बड़ नना सुमना आखि टेकी टिके अना देखु एमाने कवि नुहति महापुरुष केमिटिया शब्द दिए देख टिके अना तांकू कौन अनेब ना कालियार बड़ नना को अना से बलराम न देखिकी कालियार बड़ भाई की टिके अना यही महापुरुष मानकर संगीत रे अनेक सुंदर कथा सुंदर शब्द सदना देखा मिले मत तो बहुत भल लगे किए क्या कौटा भल लगे न लगे बाहर कहीपर अभिनव सुंदर कहले ये माने निराट सत्य कथा कहते भातृभाव जदि भूलिब हेब तुमुल युद्ध धर धर मार मार रे कर्ण हेब स्तबध भातृभाव कौन आमरी घर भर कथा से कहते आम घर भी हम जदि भातृभाव बर्तमान ओडिशा आंध्र विवाद गोटे गाँ पे युद्ध लगी आंध्र कहूँ मोर ओडिशा कहूँ मोर हम भारत पाकिस्तान भारत चीन आज कौन पई विश्व पृथ्वी रे आज युद्ध लगी हिंदू मुसलमान युद्ध हिंदू ख्रिस्टियान युद्ध बौद्ध मुसलमान युद्ध तेणु भातृभाव को भूलना तेणु तांकर कहवा कथा होची जदि यहाँ भूलिब केवल धर धर मारा मारा उठा उठा यही सब चलो तेणु आज आपण मानू यही जो कथाटी कहली जे गोटे जीवन अनुभूति आउ बाया कहते धीर पानी पत्थर काटे सबका गछ में मेवा फलता है सज्जन कल्पना संगे काल थाई प्राणी ता जानी न पारई यार अर्थ कौन बाया बुझे जले टेप रेकर्ड खोली दियो तुम तुम कथा को रेकर्डिंग करदेव जिते बड़े चाहब टेप रेकर्ड खोलदेव तुम जहाँ कही से बाज सेमती बाया कहले ये हृदय मंदिर को खोली दियो ये हृदय मंदिर तुम्हें कौन भावुच सब कही जाओ भावी दियो सेगुड़ाक सब टेप ही रहीगला मझे मझे मन पकाउथो यहीटा मोर कामना थिला यहीटा पूर्ण होगा सेटा कामना थिला सेटा पूर्ण होगा आउ यही कामनाटा रहिला
ଯଦି ଏହାରି ଭିତରେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇକିରି ତମେ ମେଡିକାଲ ଗଲ, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା, ତମ ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ଏଇଟା କ'ଣ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ, କାମନା କରିଥିଲ? ନାଇଁ। ହେ ଲାଗିଲା କେମିତି? ତୁମେ ଯାହାକୁ କାମନା କରିନଥିଲ ସେଟା ପୁଣି ଆସିଲା କେମିତି? ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛ, ତମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କାମନା କରିଥିଲ? ନା ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କାମନା କରିଥିଲ? ଏଇ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଆଉ ନାତିଟିଏ ହେଇନି, ନାତି ଟିକେ ହଉ, ଆଉ ଏମିତି ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ମଦ ଖାଇକିରି ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ନିଶା ଛାଡ଼ୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା କାମନା କରିଥିଲି। ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଅଧା, କାହା ପାଇଁ ଘର କରିଥିଲ? ନାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଅ ପରା ମଦ ଖାଇ ବୁଲୁଛି। ପୁଅ ତ ମଦ ଖାଇକିରି ବୁଲିଲାଣି, ସେ ତ ତାର ସବୁ ଲିଭର ଫିଭର ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବ। ଘର କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜି ଯେତେ ପଦା ঘট ছুটি যেতে এইটা হଉଛି ଶେଷ କଥା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଘର ଘର କାହିଁ ହଉଛୁ? ଗୋଟିଏ ମା ଆସି କହିଲା ମତେ ନାତିଟିଏ ଦିଅ। ତୋର ତ ପୁଅ ହେଇଛି, ତୋ ପୁଅର ପୁଅ ହବ କି ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ 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 କାହିଁ ମାଗୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ସେ ହବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଗଳାମି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ବହୁତ ପାଗଳାମି। ଏଇ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଯେମିତି କହିଲି, ସେମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ଭାବୁଛି ଏ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିକିରି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଛି, ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବି, ଯେଉଁଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କହିବି। ମୋ ପାଖରେ ମିଛ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଭେଳିକି ଚାଲେ ନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କି ଚାଲେନି। ମୁଁ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ବାବା ଭଳିଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭଳିଆ ସେ ଅମୁକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଳିଆ ନାମପ୍ରେମୀ, ଗୁରୁପ୍ରେମୀ, ଗୀତାପ୍ରେମୀ, ମୋ ଇଷ୍ଟପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପୋଲିସଟି ଏଠି ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଗଲା, ସେ ପିଲାଟାକୁ ପାଇଲେ, ନେଇକିରି ଗଲେ। ପିଲାଟା ଆଇଲା, ତାର ବାବା ଯିଏ ରହିବ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ସଇଲା। ସେଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ଯାଇକିରି ବରି ମାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ସେ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତୁମେ ଯାଇଛ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ହଁ। ବାବାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଯାଇଛ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ନା ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ? ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିଲାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ପିଲାଟାକୁ ବାବା କ'ଣ ସେ ବେଡ୍ ରୁମ୍ରେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବାହାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବାବାଙ୍କ ଘର ବୋଧେ? ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଖଟ ତଳେ ଖାଲି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଟୁଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଖପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଯିଏ ସେଠି ବସିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ମାନେ ନାତି ଭଳିଆ ହେବେ ଶରତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ, ଭଲ ପିଲା, ମାନେ କବି ମଧ୍ୟ, ଏସବୁ କଥା। ସିଏ ସବୁ କହିଲା ବାବାଙ୍କ ଖଟ ତଳେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, ଆମେ ପରା ଯାଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁ, ସେଠି ସେବା କରୁ, ଜଳଖିଆ ଖାଉ। କହୁନା ଆମକୁ କାହିଁ? ନା ନା, ତମେ ଖଟ ତଳକୁ ଅନେଇନା। ନା ଆମେ ଆଉ କାହିଁ ଖଟ ତଳକୁ ଅନେଇବୁ, ଆମେ ତ ଖଟ ଉପରେ ବାବା ଥାଆନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଅନଉ। ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ପୁଣି ଏଭଳି କଥା ହେଲା ଯେ
ସେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁଟି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ଚୋର ଫୋର ଧରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ତା ପେଟଟା ଦି ଫାଳ ହେଇ ଫାଟିଗଲା, ଲିଭରଟା ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ହେଲା। ହେ ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷଟା ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଘରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯଦି ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ହବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବାବାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାୟାର ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ କହିବାରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁଛି। ଆଜି ଏଠି ରବିବାର, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହେବ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ହେବ। ମନମୋହନ ତୁମେ ମନମୋହନ।